नमस्कार, आसनसोल टाइम से मैं आफरीन आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। रानीगंज के षष्ठी गोड़िया स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में दुर्गा पूजा पुरस्कारों का आयोजन किया गया, जहां इस क्षेत्र के कई पूजक कमेटियों को बेहद अच्छी तरह से पूजा के आयोजन के लिए सम्मानित किया गया। सामाजिक संस्था जागरण और इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज द्वारा इस पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, जहां आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की সন্দীপ বলেই বলি, কারণ অনেকগুলো আজকের মুখ্য আকর্ষণ আমাদের অমরদা। তো আমি দুটোখানি নিজের পুজো, যে পুজোটা দীর্ঘদিন আমি ওখানকার সভাপতি, আজকে প্রথম পুরস্কার নিয়ে আমার ছেলেদের হাতে মিটিংয়ে একটা কথা ছেলেদের বলেছিলাম যে দেখো, আমি পূর্ব পশ্চিম বর্ধমানের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে কোভিড মনিটরিং কমিটির হেড। কোনো কারণে কোভিডের কোনো কমপ্লেন আসে, সেটা কিন্তু আমার কাছে খুব ক্ষতিকারক, সেটা মানুষের কাছে ভুল বাড়বো আর সাজাবো। পুজো অ্যাওয়ার্ডের এই অনুষ্ঠানে যদি অনুপ্রেরণা দেওয়া না যায়, তাহলে আমরা কিন্তু আগামী বছর ভালো ভালো পুজো দেখতে পারবো না। এই অনুপ্রেরণাটা দেওয়ার জন্য যারা এই উদ্যোগ নিয়েছেন তাদের কাছেও আমাদের কৃতজ্ঞতা রইল, যে আমরা চেষ্টা করব এবং যারা পুজো করেছেন তারা যে সুন্দরভাবে করেছেন তাই এই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। সুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে শান্তির যে বোঝাই আপনারা রেখেছেন, তার জন্য আমরা নাগরিক হিসাবে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং আমরা চাই আগামী দিনে আরও ভালো ভালো থিম আসুক, যে থিমের মধ্যেখানে এবং যে সংস্কারের মধ্যেখানে আমি আমার বিবেকের কাছে একটা নতুন দিক দেখতে পাওয়া থেকে জানতে পারলাম, যে বিবেক বলবে आगामी दिनों आमार दायित्व रही। और जमुड़िया के माथा कहे जाने वाले अजय खेतान जी मौजूद थे। डॉक्टर एस माझी यहाँ पर, शुभेंदु माझी यहाँ मौजूद थे, तो रानीगंज के कोरोना के नोडल ऑफिसर भी हैं। डॉक्टर पीपी कुंडू बगल में हैं ही, ये इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल कल निभाया। और इसके साथ ही डॉक्टर बासु हमारे गेस्ट, और आज की जो अवार्ड थे उसके फर्स्ट अवार्ड चूँकि उनके प्रेसिडेंटशिप में रानीगंज उदय संघ को मिला है, वो यह सब मौजूद है। इसके साथ ही हमारे अवार्ड कमेटी के चेयरमैन श्री प्रमोद खेतान जी, जागरण के जॉइंट सेक्रेटरी श्री विनोद गुप्ता जी, हमारे बीच श्री कमल लोहिया जी मौजूद हैं, उज्ज्वल मंडल। और काफ़ी अच्छे माहौल में, एक सौहार्दपूर्वक माहौल में एक सक्सेसफुल प्रोग्राम हो पाया। रानीगंज में एक अच्छी बयार बह रही है, ऑर्गेनाइजेशंस हो चाहे सामाजिक रूप में बन रखा है, सभी मिलजुल कर काम करते हैं और आनंद उठाते हैं। रानीगंज के किसान पल्ली इलाके में आज इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटी। इन दिनों पूरे बंगाल में दुर्गा माता की पूजा की जा रही है। समाज के रसूखदार लोग नारी सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, लेकिन लगता है इनकी ये बातें, नारी की पूजा को पूजने की बातें, सिर्फ किताबों और भाषणों तक सीमित होकर रह जाएंगी। आज जब पूरा शिल्पांचल महाअष्टमी मना रहा था, उसी दिन रानीगंज के किसान पल्ली इलाके के एक तालाब में एक नवजात बच्ची की लाश तैरती दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने जब ये नज़ारा देखा तो वहाँ सनसनी फैल गई। वो मंजर देखकर स्थानीय लोगों का दिल दहल उठा। लोग इस घृणित कार्य के विरोध में और अपराधी को पकड़ने की मांग पर हंगामा करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही रानीगंज थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। रानीगंज थाने के प्रभारी अजय कुमार मंडल के नेतृत्व में पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया है, लेकिन महाअष्टमी के दिन घटी इस घटना से लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। मंगलवार शाम को पीएच विभाग में 43 वर्षीय ठेकाकर्मी पंप ऑपरेटर पूर्ण जसोयारा की पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान दामोदर नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। उसे बल्लभपुर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया।
HE के ठेकेदार को फ़ोन करने पर भी जब वो नहीं आए तो नाराज़ गांव के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को 15 मिनट के लिए अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। बल्लभपुर ग्राम पंचायत के अपर मुख्य सिद्धांत मंडल और बल्लभपुर फाड़ी के IC तापस मंडल के आश्वासन के बाद पथ विरोध हटाया गया। सिद्धांत मंडल ने कहा कि जब तक मृतक के बेटे की उम्र 18 साल नहीं होती उनकी पत्नी को मृतक की हाजिरी मिलती रहेगी। सिद्धांत मंडल ने कहा कि ऐसे मामलों में पार्टी या अन्य किसी भेदभाव के बिना लोगों के साथ खड़े होना ही उनका कर्तव्य है और इसीलिए वो आए हैं। वहीं वामपंथी नेता हेमंत प्रभाकर ने कहा कि चूँकि पूरन जसोयारा की मौत ड्यूटी के दौरान हुई है, इसी वजह से उनके परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और जब तक उनका बेटा बालिग नहीं हो जाता उनकी पत्नी को नौकरी देनी होगी। उन्होंने कहा कि चूँकि अभी पूजा की छुट्टियां चल रही है, इस वजह से इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया जा सका है, लेकिन पूजा की छुट्टियों के बाद ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। वहीं मृतक की बहन ने कहा कि उनके भाई की कल ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं। उनके भरण पोषण के लिए उनके परिवार को मुआवजा और आश्रित को नौकरी देनी होगी। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। ইউনিয়ন পাড়া বল্লভপুর ইউনিয়ন পাড়ার বাসিন্দা পুরান জেসওয়ারা পাম্পে কাজ করতেন। গতকাল রাত্রে ওনাকে ডিউটিতে যেতে বলা হয়। ডিউটি পিরিয়ডে উনি হচ্ছে যে ডুবে কাজ করতে গিয়ে মারা যান। কর্মরত অবস্থাতে মারা যাওয়ার পর প্রশাসন থেকে কোনো হেল্পকেট ছিল না। আজকে তার ভিত্তিতে আমরা সবাই পাড়ার লোক তার পরিবার বডি নিয়ে আমরা মেইন যে হাইওয়ে আছে তার আমরা হাইওয়ে অবরোধ করি। আমাদের দাবি কি চাকরি দিতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ 10 লাখ টাকা দিতে হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কমরেড মাননীয় সিদ্ধান্ত মণ্ডল এবং আমাদের বল্লভপুর IC তাপস বাবু তিনি এসেছিলেন। তিনি কথা দিয়েছেন কি টাকা কম্পেনসেশনের ব্যাপারে যেহেতু পুজোর ছুটি আছে, পুজোর ছুটির পর সরকারি যারা ঠিকাদার তাদেরকে ডেকে কথা হবে এবং তার পক্ষে চাকরি দেওয়া হবে। এইটার ব্যাপারে অবরোধ, ঠিক আছে। আমরা রাস্তা বন্ধ করেছি, আমার ভাই কালকে ডুবে মারা যায়, ওই জন্য আমরা এই রাস্তাটা বন্ধ করলাম। কোনো পার্টি, কোনো কমিটি, কোনো জিনিস আমরা সুখ সুবিধাটা পাচ্ছি না। দুটো ছোটো ছোটো বাচ্চা আছে, একটা 10 বছরের আছে, একটা 12 বছরের আছে। ওই জন্যে আমরা চাই কি আমাদের যে ডিউটি করতে মারা গেছে তার জন্য কি আমাদেরকে দিচ্ছে, কি করছে না করছে, ছেলেটার পালন পোষণ কী করে, এইগুলোর জন্যই আমরা করছি। এসে আমাদেরকে আশা দেয় কি হ্যাঁ এই জিনিসটা হবে, আপনারা করেন না, তাহলে তো ও পুড়িয়ে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে, ছেলেগুলোর জীবনটাও শেষ হয়ে যাবে। কে দেখবে? এখন আর একটা বুড়া বাপ আছে, তার কোনো জিনিস নাই, ও কি করে খাবে দাবে? ছেলের ছাতা মাথা ওই ছেলেটাই ছিল যে মারা গেছে এই পাম্পে PHC বললাম কি ইউনিয়ন পাড়ায় পাইপ লাইনের জল চলে না, সেইটাই। বাচ্চা কটা আছে? বাচ্চা দুটো, একটা মেয়ে একটা ছেলে। কি নাম আছে? ওই ছেলেটা কি নাম ও যে মারা গেছে? যা পুরন জেসওয়ারা। আপনার নাম কি? দাদা আমার। আপনার নাম কি? আপনার নাম বলুন। আমার নাম উষা জেসওয়ারা। আপনার কে হয়? আমি বোন ছুটি না। ওদের দেখুন একটা মানে অকালে জীবন চলে গেছে, নদীতে মারা গেছে, সেইটা তো মানুষের একটা ক্ষোভ থাকতেই পারে ফ্যামিলি। তো আমরা প্রশাসন থেকে এসেছিলাম, বিট্টুদাও এসেছিলো, বিট্টুদাও সহযোগিতা করেছে না করেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করে। আমি কিন্তু রোডে এসে তাদের সাথে কথা বলি এবং ফ্যামিলিকে আশ্বাস দিই যে ঠিকাদার এই কথা বলেছে এবং কিছু আমরা টাকা পয়সারও ব্যবস্থা করছি। প্রধান থেকে যতটুকু আমরা দায়িত্ব সেইটা আমরা অক্ষরে কিন্তু আমরা পালন করি। গরিব মানুষ যে কিছু পয়সা পাক আর কাজ পাক, এইটা আমরা কিন্তু চাই। আমরা এইখানে কোনো রাজনীতি করি না। এই তো বিট্টু আছে দাঁড়াই এবং আমিও দাঁড়াই আছি, এইটা নিয়ে আমাদের কোনো রাজনীতির মতো নয়। গরিব মানুষ এবং সঠিক জায়গাতে পয়সাটা পায় এবং একটা ওদের ঘরের লোকের পরিবারে চাকরি বইয়ের ডিমান্ড করছে। ওর বউ যতদিন না ও ছেলে 18 বছর হচ্ছে, ওর বউ ততদিনে আমাদের চাকরি করছে। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.